appropriate response to. Yeah, it might be actually. A lot of the people with mullets in Australia tend to, do things with cars, very silly things with cars. So there you go. Yeah, I mean, I suppose Zhao could get into that hobby down the line as well. Yeah. Shall see. Interesting to note in the execration camps, good old Paulus is loading up in food, and he's chugging down now, washing all of that food down. So good to see him energized, which is you definitely need their energy in this kind of match because God knows what happens here. Of course, yeah, he's still digging in. Good old Bob just focusing in on these bans. Nothing too surprising in the bans yet. AA and the Phoenix being taken out for SMG after that NP. Hey, Zaugsonement. Master energy, the poker being taken out by execration. Maybe something like Тэмцэглээс өмнө гэсэн энэ хоёрын тоглолтыг хоёр тоглолт 11 хүртэл явчих гэж бодлоо. I suppose what you'd want to do here. I'm wondering what Bob will take, because we saw him pop off in Shaker. Granted, he slammed the ground a couple of times, but that's simply Bob doing what Bob does. Алиг нь хожно гэж бодож байна. Би бол SMG нийлүүлэх болов гэж бодож байна. First pick up to come, execration, or they'll have their first choice. Oh, what do you want to prioritize? Gyrocopter was SMG өмнөх раундад илүү чанга. instead for Bob, I assume. So I guess it could be a bit of a flex pick. Нэг гих баймыг унгацсан баг штэ. Гих баймыг унгацсан гэхээр. You have left gyrocopter. So now the question is, does this? Xtекс бол хамаагүй сайн болоод бодоод I байна. don't think the gyrocopters to be all and all. I think that hero still has a couple of counterpoints. Sven, we've seen First to pick some extent. Shaking counter. Parablade, the most common one. So I don't think it's Classic counter та. hard to stop the gyro, or at least counteract it with Коллок бол the rogue Shaker юм бол skills. эртнээсээ counter The байсаар power ирсэн. does make the life of the Shaker pretty tough. If you do manage to isolate him and Коллок battery эсрэг his заавал нэг opponents, force stop Shaker хэрэгтэй. can't really do much until he gets his ags to jump away. Тэгэхээр Shaker-үүд бол эхлээд Blink Dagger авдаг Баатар гэхээр. Depending on what support you pick up. Тэгэхэд нэмээд 2200 гол network эрэхтэй гэсэн үг ээ. But a clockwork can feel pretty devastating. It plays really aggressive. We know mid one does tend to enjoy aggression on his За өөр Shaker punishдаг Баатар гэвэл Rubik байна. If that is the route they decide to go, Silencer бас it covers their bases. дэжүү байгаад байдаг. Putting a pause for Shaker here. Shaker-ийн үргэлжилсэн комбог нь нэг дунд нь заавал таслана л гэсэн үг. Absolutely not. It's Экодо цэрэхгүй байдаг. Чадвар нь бол глобал сайленс эсрэг бүтлгүүтэй дэдэг. Дүүн болон дауныг бандж байна. Эс ялгаагүй. Дүүмтчүүл бас эсгээд ээж чадахгүй. Агнимтэй BGB-тэй байсан ч хоёроороо гарч чадхаа болчихно. Даун бол бас Орсон Баатар дээр зөрөө даунны үлд ороод ирэхэд хийлдээ шууд унгаж чадахгүй болно л гэж үзэж байгаа юм. За Колоко Darkseer-тэй хостлуулчлаа SMG. Nothing too strange coming out. Секэвд бол Dark Willow бишээ. Oracle сонгож болох юм. За эсвэл Darkseer эсрэг сайн carry гэхээр Faceless Void-ыг бас багууд их дардаг. Morphling бас сонгоод байгаа харагддаг. Амархуу сонголт их юм а та. Willow patch хүчтэй байгаа supportод байна. За illusion баах illusion гараад тэр wall-ноос гарч ирсэн бүх illusion-ыг тэр аяар нь fear-тчиж болно. Dark Willow damage-тэй байл та. Хүндээ өгдөг болцсон учраас бас их дайжгүй байгаа юм шиг байгаа маа. За нэг Darkseer дээр бол нэг ач холбогдол өгсөнгүй. Execution-ийн хоёр сонголт бол тоохгүй. Өөрсдийнхөө баатруудыг сонгоно л гэсэн бодолтой байгаа юм байна. Одоо хоёр баатрыг харж чад carry-га ч юм уу. Мэдээ оруулаад байна. За Bobby мэд Shaker ч байж болох. Одоо Flex-тэй болох хоёр баатар байна Execution. Shaker, Batrider 3 болоод Shaker 4 болж болно. За Shaker-ийн эсрэг гэхээр одоо Midlane дээр Millie баатар. Millie-г нэ range баатар
interesting this Veno pick. Like I still think илүү зохимжтой as much as I болов. hate about the Venomancer pickup, I don't think it's the worst. Very annoying for Blink heroes, of course. Манай like the Монгол Shaker авраг and the Bat, авчаасаа right? ISF You know, дөө just gonna have their Blink constantly cancel the move. TI ирж гин болов. I think the scouting potential of Veno is always really good throughout the. TI дээр бол жоохон золгүй таарсан энэ да. Одоо TI инг бол дээр Seems kind of nice. Монгол тоглогчтой багууд хоорондоо таарсан асаг тушаатанд. Yeah, I think it makes a lot of sense. I think the Veno is going to be pretty hard to deal with in lane. За Shaker угаасаа мэдлээ нэрвэл Range дотор дарж таарна гэсэн. Queen of Pain мэд дээр дарж байна. No one мэд тоглож байгаа. Сэмжигээс. Мэд one carry дээр. Is not going to care too much about all of this. It's not going to care too much about your lockdown because right now you're actually heavily reliant Shaker-ийг мэд явуулах уу эсвэл шийдэндээ. to keep heroes in place. Эсвэл Bob өөр нэг баатар аваад The Shaker or just rush the Ags on Bob this time around. мэдээ явах уу. It shouldn't be a massive concern. Copy эсрэг явлаа гэд Shaker шиг балраад байхгүй юм байна л дээ. Угаасаа батлуулсан баатар. I feel like XA has a little bit more to hold down Quap, at least the Brambles and Fishers there, along with Lasso, so you've always got some stable. Доод хэмбгаатай ч мэд явахаар л болцсон байлээ Shaker. The Quap lane up against Shaker though is pretty atrocious for the Shaker. Like that does not feel good for good old Bob if he does decide to run a Shaker mid. So they might have to reconsider their options. Maybe just run some like a Tino Bat Rider now. Give Shanks to Shaker. Бас ингээд өөр нэг Helplex-дэг 2 3 баатар авчихаар ингээд бодолтой ороогддог бас тал байдаг ш. Драфтын хугацаа байгаа шүү дээ. Тэгээ Beastmaster оруулж ирсэн. Shaker мэд дээрээ Matrader болон Wheel of Support дээрээ тоглож байгаа шиг байна. You know, like if the Quap jumps in, if this Hawk just decides to dive well, you're kind of stuck. Сэмжийн зүгээс бангийн сонголтоод за Dark Series эсрэг дажгүй байдаг. Корол банд нэхэр бол юу л Void Morph 2-ыг л бандаж таарах болоо. What do we have left? Like you've still got carries like the Naga available. I think the PA is still there if they want the PA. TB is still available. Яа, Бладыг ихлээд бандаж байна. Lane дээр хүчтэй Dark Series эсрэг Troll worked yesterday as well. It did. зэрэгээс амиа нөхөд явчихдаг. За гайнда мөр авч руу өгөхөр Dark Series хөдөлгөөний хороод унгаад авах боломжтой баатрыг бандаж байна. You're not necessarily locked into say dealing with a Bat Rider Beastmaster, which is already very annoying anyway. Wondering what they want for mid one. I mean, with this kind of draft, it is fairly up tempo. You kind of want to play really early on, and just if you end up scaling, you will. But this earlier timing just feels so much more important compared to execration. Like it feels like this early timing for X is Яа, дахин нэг баатрын сонголт энэ Void-оос одоо байхгүй л юм бах та. Крона орж ирээд гаднаасаа damage хүү гэж үзээд Faceless Void-оос айхгүй ч болох юм. Although again, I suppose if you did really want to flex up against this Quap, you could run. Тэгээ Morphling орж ирлээ гэхэд бас Venot Heal Reduction-тай гэж үзээд бас тэгж бандахгүй юм болоо. Тэгээс яг Dark Series дээрээгээд авч үзвэл What else is left? I suppose there's something quirky like say a life stealer that. Я Troll гоё сонголтоо. Troll бас Dark Series counter байж болох. Дарагдаад нэг өөрийнх нь illusion тийм ч хүчтэй биш. Тэгээд Agni мэдрээ авчвал өөр Troll чинь яг Dark Series баярлаг нь болоод өөрчлөдөг. Хоёр зөвхөн range зөвхөн Dark Series эсрэг dispel гэж ажиллана. Өөр дөр орж ирсэн хорыг бас dispelтэй. Хоёр янзын dispelтэй болчихдог. Troll-од гоё бам байна шүү. Troll чинь тэгээд бас range мэлээ гэдэг хоёр төрлийг хоёуланг нь агуулдаг учраас лэнд маш хүчтэй л байдаг л да. Ямар support явсан. Өөрөөр нь ихэнх гуруудыг дийлдэг carry. Энэ пастерс баблуулсан байгаа. Shard нь гоё болоод ороод ирсэн.
За балаасын сонголт. Jug available if you want the juggernaut. Just мөртөө зөөр тааваад байдаг. Мөртөө I guess гэхдээ you could think about the void. гайгүй There мó. is a Darksea and a Venomancer in the game, so probably not well advised. Sven is there if they want Sven, but that also Өөр seems to be рейнжтэй where they want төвлөрөлөө to Медюсач байгаа юм шүү дээ. За войда нарсан. Okay. It's risky. It feels a little bit risky, but I guess there's only so many options you had. And not too many left. За SMG-ийн сонголт. At the very least up against Яг Void-ийн контр гэвэл Нага бол байдیں۔ Нага бас вандагдаагүй л байгаа юм байна. Гэхдээ Нагагийн эсрэг хоёр гой сонголт байна Execution. Агнимтэй Beastmaster тоглож болно. Shaker ч бас Нагагийн эсрэг. Дуусаг нэрээр өөрсдөө авч байгаа юм байна. For the side of SMG, so they just go for that good old carry. Palace is just walking away. I think he's taking care of that food he just ate at the very least. And yeah, well, this strat from SMG, it's a pretty high tempo. Like you don't have a steady way of. Void-ыг бол албаар үлдээсэн. Коронагийн гаднаас даймаж байхгүй гэдэг шалтгаантай үлдээсэн. Гэтэ болж үлдээл юм бэлээ дээ. Заавал даймаж байхгүй байлаа. Лейн бол дайжгүй угаасаа явчихна. Void. Угаасаа Dark Series-ийг дарагдаг Core Batroid-ын нэг учраас. Лейн асуудалгүй болчиход бол. Dot-ийн лейн бол SMG талдаа илүү явах гэдэг шиг байна. Venomancer дуусаа 2. Илэрч юуха. Beastmaster 1 дөхөх юм бол тэгээ хордоод зүдэрхээр л харагч. Midlane дээр Bob болон нөөний түгээл. За Coppolos арайч гайгүй. Shadow Strike-аас spam-дад явчих боломжтой. IS-д угаасаа төрүүлнэ гэж бодвол манай хэд чинь. TI-ийн qualifier-аас илүү үзээд явсан шүү дээ. Тэгэл нөгөө одоо цаашаа үзэх байгууд нь Янган манган болоо явцсан нөгөө. Азид нь чангаар шүлэгчсэн л ах шиг л дээ. Winner gets to the upper bracket final. Like you're so close to the grand final if you win this series. So a really big one for Execration and SMG to keep their hopes alive. For TI12, let's see how it goes. I can't wait. I mean, I kind of agree with the point you made, like the draft. Hello. It does feel better. It does feel maybe a little bit easier. Hello. That simply depends to me on how late they're willing to take it, right? Like cuz Мэдвэн байгаа юм чи X-ийг хож байгаа. Гоё л байсан да. SMG бол гоё байсан шүү. Мэдвэн no one мэддэр Мэдвэн carry дээр. Шинэ классик тоглолттой. Би бол цовруулалтаа SMG-ний хожих болов гэж бодоод байгаа. Can actually play against that, especially because he just manages to stone gaze outside of Chrono or before the Chrono comes on. So it's not тоглолтын драфт for Palace to just play his game. We do have a classic Southeast Asian pause in case you're wondering why we're stuck on our camps. Yeah. There you go. We've got, Palace was away from his keyboard. Yes, he was. You know, he was probably just throwing out his takeaway box or something. I'm wondering, what did he eat? What did he have? And Zhao giving a tip out to Tino. Tino with the question marks already. Sumamaka. Where? Sumama where? Where would have Zhao gone? Oh, who knows? Because they paused the game, they bugged my game. За яг таваараа нийлээд явчвал авын тоглолт эхлэхээр I'm reconnecting, so I don't care. They can pause as much as they want. их юм зөндөө л байна л да. Эхний тоглолтын драфт бол надад Xek талтай угаасаа бодож исэн carry автсан. Xek талтай юм шиг л харагч байна. Гэхдээ цовруулалтаа бол би SMG хожно гэж бодоод байгаа. No, it is. Palace, I can only imagine what Palace is doing right now. No. Wish we could see those player camps in Palace. It's only so many times you can say Discord, you know? Every time you pause the game. No, it's internet. It's not. За Midlane-ийн хоёрын дүгээл баг зэрэг коп талтай илүү явчихна гэж бодъё.
Дээлилийн бол палаас бол бүрхгүй явчих боломжтой. You know, they like one ping higher than usual, they get upset. Oh, I'm gonna miss my CS. My ping's too high. Get over it. Аббенг л фейлж магадгүй дээ. Аббенг ер нь тэр Карлогийн оронд орж ирэхэд нэлээд формгүй л байгаа харагдчихсан. Яг Darkseer Clock 2 Darkseer-ийн төрүүлээд 3 үрлээхэд бол тэр Wheelwatch өстө хаалж чинь да. Лэний орос хольж явмаар юм уу? Батрейдер дээр явбал ядаж шинжнээс өөрөөсөө холдуулчих боломжтой. Нэг наалдаад ороод ирлээ. Аваасаа тийм юм биш үү? Бэнг дээр явж байгаа юм шүү дээ. Батрейдер аваад. Шанкс Вило болгоос дээр явах юм бол Clock нэг ойртлоо тэгээд хоол болоод таархаар юм байна. Дуудаа LL багийн Karen-ууд ерөнхийдөө асуудалгүй явчихаар харж байна. Мэдлэн дээр баг зэрэг кофталтай илүү. Rotate ирсэн ч Юнилийн бол копиг балчаар спорт алгаа 2 спорттай л нэг. Үнэхээр гиндүүлээд шууд Вэлв рүүтлэл бариад авдаг юм бол. Hopefully issues are sorted soon. Apart from that though, we'll patiently wait. I'm not sure how much pause time these teams get given, but maybe it's just infinite. Pause in Southeast Asia. Do you remember that time where March made the call for TNC to unpause? Yes. After like 40 minutes of waiting? Yeah. There's a reason why we need pause time here. You can't just keep kicking the buck down. Where is March? Gotta stop somewhere. He went to coach Nigma Galaxy. Oh, right, he did. You know, well, he's going home now, I suppose. Yeah. Nigma dia ingwala versasza. Yeah. Left execration, come back, March. We need you. You need to guide the Pinoys. Yeah, go try. Something tells me Nigma's probably paying a little bit. Өглөө хардсангүй бас дотоочтой үед бол 9 цагч нэлээ өглөө штэ. Гэрний ихэнх дотоод тоглогчдын нар орой тоглож таарад байдаг. Таяас драт хийж яхад бол эдийн тоглогч нар эвшээлттэй л харагдчихлаа. I still look for that clip. I can't find it. I'm still looking for that one. Яа, смоктэй ингэж багууд нэгэн шууд зориуд смоко брэклээд за нөгөө талд нь мэдээний хаваардаг зоочод байгаа. Was it Gabby at that time? I think it was still Gabby on TNC, right? It was Gabby. In a chrono. Hilarious. He force-fed Gabby mangoes on Medusa in the middle of a chrono. It was amazing. Such a beast. Gabby гурвалжин дээр баар зоосноор 2 атрын мэдээлэл өгсөн. Энэ дээр шийдвэр гаргалт яаж авах вэ? Execution зүгээс. За 2 атр тэнд хартсан юм чинь. So Jiao, he better be on point, you know. He's going to be judged based on his performance in 14. За 2 атар хараад байгаа. Тэн дээр үнслээд дээрээ 4 зогсож байгаа. Дээдлийн 2-оо баталгаатай авъя гэж үзэж байгаа юм байна. Дарцгэр нь бас уцаа явахыг харцсан. Хүний таар илүү өрхөж байгаагаа мэдсэн. Амжилтаар 2 үнэ авч байгаа байна. Oh, Palos. What are we going to do with you? What are we going to do with you, Mr. Palos? Mr. Jin Mary Lamatao, what is up? What is happening? It's just him. What are you doing, Palos? That's what you get for eating on cams. That was unreal. Don't eat on cams unless you're going to give everyone food. Well, no, how's he the only one lagging in the game house? That's my question. Like, how does that happen? How? I'm pretty sure that's Execration's question as well. Bob doesn't look the happiest. You know, he just wants to slam the ground bike. Yeah. That's all Bobby wants to do. Of course, Bob Expedito, as we call him now. It's his nickname when he's playing well. I'm not gonna. Stop it! I'm not gonna insult your uncle by calling him Expedito every time he does badly. But if he does well, Jonathan, he gets the pleasure. Манайхаас нэр SMG-тэй яасан шүү дээ. Скрим хийсэн шүү дээ. I know that's your uncle. Сая нэг удаа тоглоод
kind of do dig those old school names. Хоёр удаа Protasio, names like that. They're not so common. алуусан л та. I think they're historically. I think they're just a bygones of like the Spanish era. Энднийх скрин дээр тэр наагаад нөө сая ихний тоглолтын дээр хийсэн дээ. Kick Famous-ыг хожигддаг тоглолтын дээр. Position 3-ын наага ороод ирээд. Яг тэрийг л скрин дээр 2 удаа хийж илээ. Өө наага чи ямар төвхтэй. Аргалах гэж үзээд бол бараагүй шүү дээ. On Facebook for a while I was the only John Nathan. And then I searched it again. I was like, oh, there's a lot of John. Шууд нэгээрээ наагаа дараад. So it's one name. Техний бангууд дээр юу угаасаа бандаад ирсэн юм аа. Нагийн эсрэг сайн Dark Sea Leon өдрийг бандаад ирсэн. За наага авч магадгүй юм байна да гэж шууд нэгээрээ дараад. Хоёр дахь дээр за дахиад наагийг нь аргалах гэж үзье гэсэн. It's my first name. My first name is two names. John. Сайн байсан. Надад SMG бол тоглолт бол хамаагүй илүү л санагдаж байгаа. Гүйцэтгэл бол тал дээр бол XC-ээс бол хамаагүй илүү гарч. Магадгүй энэ драфт нэх бол зөрөгтэй драфт бол биш. Тэгэхээр бас шууд тоглолтороо зодоод SMG явж магадгүй л юм. Looks like Palace has got his issues resolved, so we can finally get back into the game. For at least another 10 seconds, that is. Till we get an inevitable pause once again. So we're going to be okay. What about that top? Аафу юу? Аафу ч энэ угаасаа Малайз тоглож угшлан одоо ээлжид вимигээд юуны томчуудтай тоглолцсон шүү дээ. Чайнагийн одоо ихэнх зодог тайлцсан тоглогч нартай нэлээд тоглолцсон. Ер нь сайн. Малайзийн нэг баг байсан юм да. Юу лээ? WG гээд Warriors Gaming United тийм баг байсан шүү дээ. Одоо тоглогч нар гэвэл тэр Аафу Ахжит одоо хин гэж байдаг л да. Ер нь бүгдээрээ сайн байсан юм аа. Тэгээд эдгээр бүрхээ багуудад тодолдог зарагдаад гэх юм уу. Үндсэн бүгдээрээ тараад өөрөө багт очсон гэсэн. Бүгд л угаан сайн тоглож байсан. Одоо Ахжит гэсэн сайн байж байгаа зүйлд бандуулчаагүй юу? Орка байж байгаа бандуулсан шүү дээ. You gotta have your merienda ready on one hand. You gotta have хэм байлаа да. music playing on the other hand, because you're gonna be stuck in pause for a lot. Admin Chow. Execution нэх болж өгөхгүй л байгаа юм шиг байна. Wrong with these people. Оо тий X-Nova өдөр чи байсан шүү дээ. Тэр багт. Warriors Gaming United чи X-Nova Moon байлоо. Сая SMG-дээс хэсэг байж хаад гарсан. Moon ч тэр үед арай өөр нэртэй байсан юм аа. Үндсэн 5 айгүй сайн тоглогч нар байдаг байсан юм аа. Монголцыг яг нэлээд хүчтэй байхад тоглодог байсан да. Монголд нэг хэсэгчд TI-ийн Азийн qualifier дээр өргөддөг байлаа шүү дээ. Where might I find a mullet to bring for travel, Mike? Grow one. Go try. Доорол SMG талдаа илүүлээ энэ гэж харагдчихсан. He gave the go, but he missed the CS. Oh, what are you doing, Palos? What are you doing? It's execution. Нэг л болж өгдөг үү. TI-ийн qualifier тоглож байгаад интернетийн асуудал байгаа маш. The SEA line to Australia still has not been fixed. So what happens, John, is I queue an SEA game, a SEA pub game from Australia. Everything's fine. I'm on my casual 90 ping, it's playable. And then after a few minutes, it goes to like 300 ping. And it always happens in the middle of a damn team fight. Every time. Without a doubt, it's in the middle of a team fight. It spikes to 300 ping. And I have to play like that. Could you imagine? Yeah. Oh, I can't imagine. Must be fun, Mike.
There are a couple more typhoons coming. It is typhoon season. No one can he wash his hands while the pause is on? What's happening? No. And no. What do you do, no one? Why do you need to wash your hands? Who knows? You weren't eating food. Oh, man. Oh, no one just gets no. Smile on his face. he's just like, why am I here? What the hell am I doing here? How did I get to this place? You know? Welcome, no one. Oh, how unfortunate. Like, he's probably thinking in his head, Palos can disconnect 10 times in the first 1 minute. Тэгтээ хожиж байх уу? Байж мэдээж бололгүй яах вэ? Тэгээ миний өнцгөөс бол SMG талтай илүү нарж байна өө. SMG-г нь илүү гэж үзэж байна. We've been so good. True. But this is classic C, let's be fair. I think they should just run it like they run it in pubs, honestly. Everyone on the other team should just spam F9 until everyone's out of pauses. That's what I think. Yeah, 2-8 байна баа би. That'd be the C way. Капо 3 өдрийн цагт shaker. Бас дураараа дэнайлаад байх. Боломжгүй болох болоо. I'd love to see that, you know, just waste the pauses. That'd be a new play. How great would that be though, like strategically? Эхлээд SMG-тэй scream хийхээс өмнө бас эдрийг за ялгаагүй. Failed бахаа гэж бодож байсан. За execution-ы power цаг дууссан. За шууд үргэлжлүүлэхээр болчлоо SMG баг. За хүсвэл өгнө өөрсдийнхээ цагийг өгч болдог эсрэг баг нь. Угаасаа тэгээ TI-ын qualifier дээр юу хайр вэ? Дөрөн бол дөрөн гэж үзээд. За Bat-UlziiAK одоо дэчний пинг өндөр байсан ч гэсэн үргэлжлүүлэхээс өөр арга байхгүй. Хамтсан ороод ирсэн. 4-5 тоглолтоор гүйцэтгэнэ гэсэн. I do not see anyone with really bad ping from the player's end. Okay. So I see a bunch of 300 ping, but probably our friends from the Brazil cast. YouTube нэр 1080 болчихно. Өчигдөр ерөөсө болохгүй байсан. We'll find out. Болж байгаа юм шүү дээ. Шгүүд. Яа, дээдлийн лейн дээр трейдер дээр баг зэрэгтэй амиж үзүүлсэн. This mid lane is actually going all right for Bob in terms of CS. All out of HP, no regen left on hand, so no one can start flexing his muscle. No one. Баг зэрэг илүүрхэлтэй 3 үрдсэн Shadow Strike 2 аваад шидэд ихсэн. Одоо Bob жаахан төвхтэй болж ирнэ дээ. Уунчгүй дээ. Shadow Strike үргэлжлүүлээ зооцсон. Bob нэлээ өгүүлээ дахиад нэг цохилт авсан. Энэ байггүй. За танго эдэд боотл арчих юм байна. Гайгүй байна. 2-1 бас доор авчна. Гэхдээ ер нь сансныг бодоход нөө нь бүр хамаагүй илүүрхчлээ. Өдид 13-6 гээд илүүрхэд эхэлсэн. Одоо өөр л хэцүү байх ёстой шүү дээ. Гранач идсэн. Shadow Realm дараад нэг хотод чадаагүй жавны дөрвөлжлүүлээ зохиод авах боломжтой. За пауз алуугаасаа. Шууд unpause хийх эрх нь байгаа даа эсрэг багт. No one шууд resume хийж байна. Хэн байгаа та нар яах юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Өглөөс ирж тоглож байдаг нэмээд. Зүгээр тоглож чадахгүй байна. За Bat-UlziiAK нь Abeng-лүүдэр ласт эдийг хийгээд байгаа л да. За execution дээр бета гэсэн хүмүүсийн хувьд бол нэлээд гонхтой мэдээл орж ирж байна да. Abeng өөрөө апглаад 2 атрыг гэж өдөртнө өвлж болдог л да. 2 атар энэ давхар өдөртөөд өөрийгөө цохиулаад вайдаа шатартаад юм шиг болно. 2 атар бол нэг тоглоом биш шүү дээ. FIFA тоглолтог хүмүүс ч угаасаа ялгаагүй 2 атар өдөрч байгаа шиг тоглодог. Your bot lane is fairly free farm from mid 1. Your top lane smooth going for Masteros, just finding free farm as well.
За нүүн нь бол голдоо G-хийг бол сайн үзүүлсэн. Колокодоо дээхэр юм шахуулсан. За шейкер бас одоо харихаас колок нь бүр нэгэд унгаачих юм байна. Та бол дайв явна. Ойртоос өмнө фишер явах байсан. Заанс ба. Bob Bursley тэгээд талаас байхгүй. Ямар ийм тоглолтыг кастлах хэрэг байна уу? XX сомлцсон юм уу вэга? I think it's less about Abing reacting, more about applying pressure top. If the clockwork is forced to stay top because Masaros is getting run down with the spell spam, then энэ хоёроо odds нь одоо ямар хөө байсан юм бол би бол угаасаа сомлно гэвэл match winner гээл SMG л орохоор. SMG they're just taking full advantage and I can't blame them. Just too much on the line to not. Afu is literally just camping mid right now, waiting for Bob to be out of position, and here we go. He wants. За дахиад Bob-ыг нохох нэ. Колокын тойроод ирсэн. Колокын rock player нь бас слоудаг болцсон. Bob дахин унаад carry орж ирээгүй хэвээр. За ястал үүс нь хазаасан. Амил болж энэ да execution. Bob's tipping no one. Yeah, I mean Bob knows. See that's the thing. Bob knows. Ох тэнцүү байсан юм бол тэгвэл жинхэнэ SMG nice odds байсан юм шүү дээ. And this is what happens when you go over your pause time. I don't know how long Excretion will hold out. At this point, they're probably just using this time to actually fix their internet, and I don't know if you can really recover. And with a slow start like this, I mean, Bob. За балаас эдэж орж ирэхгүй махта. Яач тийм бэ? Тэдэн шанс баригцаа орзоод гисэн. Стиктарч баг зэрэг аймаа нөхөд. Шадврилэн байсаар байгаа. За Жавнвилүүд бол доотлын 2 баатар. Хоёуланг нь бас контролдоод байна. Могоо зөөж стак авч байгаа газар нь гэрэлтүүлээд колоко дуудажгаад үлдсэн кампейн 3 томыг авчлаа. Паллос PC рүү явсан баха. Сони тэ бут камп нэг дор тоглож зөвхөн паллосыг ингэж өгдөг. За Бобыг бас зүгээр ойлгодгүй. Шейкерийн эсрэг дарсан колок. Дахиад нэг kill. Колок өөрөө он. Гэний хүн байхгүй байхад зүгээр map дээр дураараа тоглож байна. SMG. 7-гийн висмиг бас ачаад авцсан. Гурван лейн илэрхийлсэн. Абэнг бол бүр өөрийгөө хайцсан байна шүү дээ. Ой дөөдөрдөөд. I think it's time for Execration to take. Өөрхөн 28 ластыг хийчихэж. It's my question though. Play it out. But my question was earlier. Yeah, 7 минутанд 4,000 нэт орт хийлээ. This looks like a lost game. They're 4K behind 7.5 minutes in, right? Like it's still winnable, but it looks very lost. But if you just play it out for the sake of fixing the internet, right? You like if you disconnect now and you just call G. Тамар бууж өгöd ах шиг байна да. Ер нь ингээд арга эхэлчихэр. Хожих хүсэлжсэн. Хүсэл нь байвч тэгээд. Өмнөх Дота хармыг тоглосон туршлага нь бараг л. Та хожихгүй гэж хэлж байгаа х та даглагч нарт. Бобын дөрөвт онолт нь. Сургаадаж ороогүй штэ Bob. If I was SMG, I'd just take the game win. Yeah, I mean, there was a lot of pause time. There's a lot of time for this to be sorted. So hopefully whatever issues they have will be resolved. But 5K lead at 8.5 minutes in, it's pretty safe to call it over.
It is a particular internet company's fault though. Execration, whoever it is, you know, not sure if they're going to want to call them out after this. I'm sure they have backups. I'm not going to call out anyone. Deserve it. Oh, I'm going to call them all out. They're all accorded. За ийм амар хэцүү хэлсэн юмнаас одоо палос орж ирээд. Ороод ирсэн. Орж ирээж унж. Яг ингээд reconnect болсон үед нөгөө өдөрчсэн хүн бод өдөрдөх боломжгүй болчихно. Контрол байхгүй болчихно. Тэр цаг дээр таашлаа да. Палос ч өөрөө яг reconnect болцсон мөртлөө гэнда бас орж ирээгүй байж таард нь штэ. In fact, if execration somehow win this game, that is going to be a real mental defeat for SMG, right? Like if you lose this game as SMG, you are going to be mentally distraught. How can you lose a 4v5? 7,000 network дээр. За энэ ч гайхамшиг бүтггүй. Айгуу гоё эхэлж энэ коронагийн гаднаас нөгөө хоёр корд амарчлахгүй гэдэг байгаа чинь дайжгүй эхэлж л ер нь бол гайгүй байх гэсэн шүү дээ. Драфтн дээр тэрнээс шууд void-ыг бандах өчнөө хугацаа байсан SMG. Элиш Dark Series дарсан юм чинь void-ыг хамгаалаад дарж болохоос нөгөө кород нь корона гаднаас damage учраас зориуд үлдээсэн. Тэгээд ийм network-ийн зөрүүтэй байгаад бол comeback on хэцүүхэн л болоо. Тэндээс нь тэгээд юу юу баахан utility item гараад ирчихнэ. That's true. It's still pretty bad, but you know, it's something. Oh, we've confirmed the bank can hit creeps. That's very good. За, Shaker-ийн тэнд бариад авсан. Bat-Trader-ийн копцуулгааж байгаа. Shaker, Bat-Trader хоёр хоёулаа хэрэгцээл онохантай. Bob Eco-го хийн байран нэг колокийг ямарсаж гүйцээс юм байна. Цаанаага Dark-Widow дээр 3 дэвлээ Shadow Striker ороод нөөний double kill wicket-ийг. Yeah, this is pretty smooth going for SMG, coming out of the lane strong, taking Амар гоё нэгтэй байна. Тийм тоглолт кастлаар. Mid one is looking really damn scary on this Dusa. Yasha up with the power treads and going into that Manta. So nothing off the mark here for that Dusa. The one concern I have is if SMG start to lose some of these big cores, like if no one just dies, За дахиад if they can find that kill. Яалч ирлэг нь л дээ. Колок бол Shaker-ийн ганц гашраадаг Ватрн. Хэд хоолж ба? 6 хоолж ба. The fact that Bob's face hasn't changed on his 6th death, you know, he's trying to stay calm. But you know these mid laners, they can't take this kind of abuse. It's 11 minutes in, he's died 6 times. Not his fault, because they are really just aiming down the shaker, but my goodness, this is a very, very tough time for Bob. That it is. Again, his blink still a ways off. The ags that you want is a long way away as well. За surgery-тэй дээр. Ойдогч бас нэлийн зураатай унганда. За өсөртөл нь гүрийн. Өсрөнгүүт нь үг шат хийчих юм байна. За унтсан юм байна өө балаас. Үг шат хийх шаардлага байсангүй сая. Вакуум байсан. Oh my goodness. I mean, he had one charge as Anna Lotus, healing Lotus, but just doesn't bother popping it. I guess just thought he was dead anyway. Yeah, there's not much you can do in that circumstance. At the least, again, this is space for Tino down bot. He's farming up into the Ags, whether or not that makes a difference. Одоо нэг арга байна. Although that is some damage to come out. The karma ажиллаад can start to connect with that spell. I think the game plan for Нөө is try to hit this maelstrom timing on Palos. Интернет доголдоод. No one in the chrono. If you catch this swap in the chrono, Нөө нь гараа ясаж байгаа. Нөгөө хэд төр тав очичоор. Арай даваа идлээсчлээ. But their map has been taken over. Really aggressive vision coming out from SMG. They've taken over the triangle. They've taken over the top jungle. You only really have. Сэнжигийн 3 кон 3.7 network хэлээтэй. And you don't really have that much room for Bob. That is the big shortcoming right now. This Shaker has basically no game. No blink, no nothing to play with. No easy slam targets, no way of repositioning himself. And he just gets kited around. За нийлж яваад дэдэж унгаалт гэсэн юм байхгүй юу? Wall тавьсан. Hook shot хийгээд ороод ирлээ. Бобыг гаргахч.
Fear байсан юм байна. Fear-тэй түлхэд өгсөн. Зэн дээр нэмэт Chrono байх хэвээр яарахгүй наа. Гадаас угаас damage гарах асуудалтай байгаа. Нөгөөдөл нь 5 дарцсан. За Chrono эцэст нь орж ирсэн. Өөрөө Sonic Wave-ийн damage аваад Palace унцаа. За Bang мгээд Shadow Strike-ийн slow-нд орцсон байгаа. Firefly дарцсан дээрээ. Дуулаад гэлээгөө яваалтаач. Амжилттай ороод ялдаа Palace алдсан. That it is. They already have the early pipe up on Masteros. They get a good read on this Bedlam combination to face this Void. So you just don't have burst to play with Chrono. Bob getting caught again. Яа, Bob дахиад хөөгдсөн. Clock төгснөр Bob дахиад унжаа мэнэ. And SMG, they are making sure this mid-earth shaker never takes off. Meanwhile, Genuel ends up going down. Хоёр дахь тоглолтод найдах нь дээ. He's going to be all right for now though. A bang does drop and Palos. Одоо ийм боллоо гэд яадгүй үстэй. Бит ч нэг refund гэсэн бол болтын болоо яа гэм бол. Бол орж ирээгүй нэг талд нь хэтэрхий таваа тал үүсгэсэн. Танаас болж. Well, it does matter a bit considering Zhao is almost at the net worth of Bob, but not quite the bounce back that Execration would want. They still need so much more gold. 13k deficit at 15 minutes in. Network харъя. За энэ стримлээс нь шууд амжуулж болохоор сүгсэн үедээ шууд хараад байх. Гэхдээ network-ууд байнга л харагдчихна дөө. Copy 9300, Medusa 9000. Явагшаа тэрлэг гараа явсан. Clock. Bottom lane Tina also being caught out now. The beast master, so Tina is going to drop. Bang is still messing around here, but no one's going to show up. No one won't dive in too deep. Door Beastmaster-ийн нэг шийдсэн юм байна. Secretion тэгээд чиний айхтар алуулж очсон нэг багаараас нийлж юм хий гэж бол яах ээ. За паузлах ирэх бол дууссан байгаа. Тоглолт бүрт 10 минут ирэх байдаг. Хоёр дахь тоглолтын дээр бол бас нэг 10 минут паузж болох л. Гэхдээ яа. No, they are all fan. I think Execration are going to have a fire under their arse. Та угаасаа асуудлыг бол засах гээд ажиллаж байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ. Fix your problems гэж. These voice slides are perfect. Завг нь ингээд нэг балраад эхэлж явах үед бол багууд таваараа нийлж ижлийн даваг дойртуулах гэж үзмээр юм. Тэгэхэд бол Execration зүгээр. Тоглолтод давтаад салсан хэвээрэл яваад байна да. Магадгүй энэ дээрээс нөгөө юу л гэж бодож иж магадгүй л дээ. Энд ингээ фармлаад байхаараас туршлагагүй багууд бол учрыг нь олохгүй. Ийшээ гүйж гад өлтөг гэлж чадахгүй. Гүйж чадахгүй байхад Execration-ийн 4 баатар дээр нийлж гад 2 баатар гой Chrono үргэлжлүүлээд Fear Сарай гэж дарах зэрэг унгаасаа өөрөө баллаас Bob найстай хамт Тэно үргэлжлүүлээд болсон. Нэг 4 баатар second зүгээс сонснаар. Энэ тодорхой болцоо болцсон. This is what I was saying yesterday, John. These were my pub games. You know, SEA, they don't give up. I appreciate that. I respect that. Certainly is the Southeast Asian spirit. Багоор цувралын эхний тоглолт учраас GG зарлан ч гэж байхгүй л дээ. Тэрний оронд цаг хожоод байлбал тэр интернетийн асуудал масууд шийдэх төрөл тоглож л байсан дээр. Банк тасаага өөр дөр нород ирсэн. Yeah, getting slimmer. Top lane though, mid one's being pinged. But you wouldn't have the damage for mid one surely. Or maybe they do. Би нэгтэй шейкер ордерсан. Экослан байгаа. Mid one бадарчээ.
Багийнхаас арай холоос Экого ихгүй зад боб. За дуусааг бол ямар ч гүйцээс маань Палос. Дуусаа гүйцээснээр 560 дээр нэг хүн 920 гол. За өөрөө харин гарахад хүндрэлтэй болтой доо. Нэг баатар унгаах. Зөрөө төлөөсийг нь бүр илүү төлөөд байна execution. Нэг тэнцүү урвал гэж хамгийн багтаал. 1,000 gold for 1 hero, 1,400 for the 3 heroes of Exa. So that tells you everything you need to know. Сая ч үнэ эко шууд харамлахгүй хийгээл дуусаа тэр суурин дээр унчин л та. Dark Series ирэхээс өмнө амжаад унгаач боломжтой байсан. Their high ground is going to be under siege rather soon, but their high ground defense in Exa is pretty strong. So we'll see what they can do. Abang just feeding more gold away. This is the plan now. Abang, the 5-head player, thinking ahead, building up these streaks so that when they find these kills, they're worth way more. Now he understands he's worth nothing right now. He's not going to get his Blink and Bat Rider. He'll just get the streak. Build that streak up. He's telling Palos right now, listen, I'm dead. Just disconnect while you can. Тэно амтаж харамлаад байсан багасаа хамгийн өндөр net worth байгаа юм байна. Goodness me. Агним гүйцэлсэн pipe хэрэгтэй. You got to the stage where at least you got to blink up on Bob, right? So there is some play. The thing is with Core Earthshaker, it doesn't feel that good at the moment. Like with just the blink up, this laid in, but you know, he's trying to get to a stage where he could have some turn potential as a bang. Oh, vacuum misses. And now a bang, he's going to Зүрх Dark Series-ийн лаасуудад гэртээ оруулаад ирсэн. Dark Series-ийн ста Орсон идэж үнэхээр шалахгүй байна. Дээр нэр Кологос Shaker дээр үзээ явсан юм байна. Fisher Rogers-ын Sonic Wave 2 баатар дээр Chrono Атас Колокиг юмч гүйцэлсэн. Cop дээр үзээ болоход за тайм дайлшн орцсон байгаа юм байна. Багийнх нь нэг хүн орж ирээд Root Fear Root-нд орсонгүй. Root-ийн байрлал тун онцгүй байж таарсан байна. Bramble Maze. За уг нь бол энэ чинь хилж нэг Root ороод Fear-дүүлээ дахиад нэг Root-нд ордог штэ. За дээр оронд бол голыг нь тусаад зохиод байгаа. Энд чи position 1-2 нь хөөгдөд ирсэн. Fisher, Echo, Enchantтай мэргэснээр Second 2 амт амжилттай дахин нэг kill. Төлөөсийг нараа мэдээний Rax-араа төлөх гээд байна уу? Bob бас явж чадаагүй юм ба шүү. Вилигтэй гараа явсан. За анчэл унахантай. Агнемтэй Cop Shadow Strike оруулсан. Beyond Godlike. Хамгаалтан дээр Батас Rax-ад найлж байна. Palos, he's getting the mental wins, you know? He's letting mid one know. You may win this game, but I denied that Rax off you. You remember. Oh God, Execration 23k down. Who would have thought waking up for this morning series? I love this is how game 1 would I can't wait for game 2. I told you, you can never tell what's going to happen and see. I can't wait for game number 2, I'll tell you, John. Execration are going to be coming in very hot, I think, for game 2. За Shaker амиллаа гэсэн ч одоо Echo байхгүй. Тэгээс smoke хэлж байна. Core-удаас нь байгаа ганц үлт нь Roar юм байна. The smoke is out. This could be the last team fight for Execration. They're going to have to try one last time. За бас дууцад дээр Cop-тер нэхэлсэн юм байна. Roar игээд Shaker станад орсон идэж damage үнэхээр хангалттай байна. KS-ын Agnim Blade Mail-тэй Cop. За өгнө хэдэн секунд станд да. Тэгээд нэг 1000 2000 HP л явуулсан юм байна. They need to find something. Palos on respawn will have Chrono. За Echo Echo гэж бод. Ганц байлдаад үзүүлэгч. Still no solution for this. Medusa has the full butterfly up. Bob looking for a back angle for the slam here. Just waiting for his team. Here comes Palos. The Chrono's up. This is actually the last team fight now. If they can't win this one, it is a guaranteed GG call to come. Or maybe just a disconnect to come. Who the hell knows?
Яа, хорооно орж ирсэн. Position 5 Виног нь бас нэмжил аасаадаад 2 position 5 дээр орж ирсэн гэж гүйцэж чадсангүй. За өнөөл Кроногоос тал амттай. Амтарч ирж байна. Bob Эко хэрэглэж амжилтгүй гисэн. Bob in my back. Palos өрн дээр байна. Well played. Бас well played. Гэтэ ер нь бол XMG нэг хүн гараа авцсан гэдэг ерөөсөө хайгаа тоглохгүй байна. Яг л гүйцэтгэл бол ном журмын дагуу. Expression-ы фэнүүдэд бол харамсалтай нэг тоглолт байлаа. Гэхдээ бас ч гэж гайгүй юм чи. Ловрын тоглолт байсан бол бүр хожигдоод шууд хасагдах тоглолт байсан бол бүр гонхтой байхгүй. Өөрч ядаж апорт тоглож байгаа. За ганц тоглолт үтчихэд. Тэнцэн ч гэсэн угаасаа заас юу яана. Манай 12 цагаас месса дээр өшөж тоглох байгаа. Мессагийн Global Esports Games гэдэг бас Монголын qualifier явж байгаа 4 баг үлдсэн. Нэг нь манайх одоо Critics дээр 12 цагаас тоглох хуваартай учраас тэрний өмнө энэ хоёрын тоглолтыг явъя гэж одоо нэг л гейм явъя та. Fix it, please. For the love of all that's good. This is TI qualifiers. We can't have games like this. SMG are going to laugh their way to the bank. Мега as a match winner орсон юм уу? Эхний гейм гэж орсон юм уу? Эхний гейм гэж орсон бол ч одоо алдарсан юм болсон биш. That was TNC up against Signal Ultra. Signal Ultra had no internet. We waited 40 minutes. Yes. Well, there's only so much you can wait, and 40 is excessive. It's massively excessive. This time they're playing within the rules, and it's fine. Just fix your stuff, Execration. That's all it is. Let's see if you can bring back game 2. I think Execration will have to find another day to fix their stuff and go next. Because I think play-wise, considering how far behind they were finding some openings, considering the lack of literally anything they had. If you had to give an MVP, who would you give it to, Mike? Probably, I don't know, no one? Give it to no one because he pressed the F9 key. No one will get the MVP. Congratulations, no one. No one didn't look happy anyway. All jokes aside, no one did not look pleased. Oh, we'll give it to mid one. There you go. Happy days. Why not? Yeah. Why not? I think that... No, there you go. There it is. Okay, yeah. I don't know. In 15-06, never seen a game like this before. But that kind of kill record, but no one shows off. He had a really good lane. Honestly, even with a reconnect from Palos, I think this mid lane would have been a massive stomp by no one. I think the Shaker forced mid by Execration is a little bit too much up against something like the Quap, so they'll have to adjust in the next draft. And we'll see if those issues are sorted. But no one had a fantastic game, even in the 1v1. He had a fantastic time. Credits to him. But I don't know, like, I woke up this morning. I was looking forward to casting some upper bracket match. This felt like it was something from the callback. This feels like a BTS Pro Series 3. X-ийн фэнүүд юу наалан байгаа юм байна да. Execration 2-1. For those pauses, to be fair, Jonathan, but I don't think we ever saw any unpause. Karma. Nino and Dougie were pretty on point with forcing it, unless the other team was fine. Okay. So it was, it would be on pause, but not what you'd expect in TI Qual. So let's hope they shake it out for game 2. Let's hope, and I can't wait to see game 2 because I'm sure Execration now are going to be coming again with that fire in their bellies. You know, they're going to be a little bit upset. I'm sure there's going to be some trash talk. I'm sure there's going to be some tips going on, assuming their problems are... Мэдгүй сая бас орж ирчээд Palos дахиж disconnect хийгээл байсан да. Яа тийм. We'll see you soon.
Өглөөний минь дээш хэдий. Blacklist Bleed 12 цагаас just Афрын тоглолт ер нь нэлээд сонирхолтой. Оргил тоглолт нь 3 цагаас юм байна шүү дээ. Neon Geek Fam 2. Манай монголчууд хоорондоо. Монголын найдрууд хоорондоо. Тэс нэлээд удаан завсарлаж шүү. Гон тоглолтод бол маш хурдан явагдсан. 5 минутын завсарлага дундуур явахгүй байсан шүү дээ. Шууд өргөжлээд яваадсан. Яа, тэр Geek Fan Neon сонирхолтой тоглолт болох нь дээ өнөөдрийн оргил тоглолт. ISFC яаж болээ. Киргизтэй гэдсэн аа. Тийм байна. Киргизтэй. Киргизээс хөөрхөн л ах шиг байлээ. Америкас ч одоо үн TI-д орохоор болсон. Наунс орж ирж байгаа. Наунс яг юу хэм байхгүй л л дээ. K1 байхгүй. Чи Наунс Киргиз бол нүлцэн л харагдж байсан. Украиныг бас госцсон гэхээр ер нь дэжгүй шүү. Украин бас Филиппинийг хожоод байсан. Хайдрагийн тоглогч байсан. Зайц байгаа. TI 2 дугаар шагналт. За доороос тэгтээ нэлээд хол зам туулах нь дээ. Манай Монгол тоглогч TI үзнэ гэвэл. Хааслагын баг эсвэл хишгээ болон ялгуунагийн баг. Dan Blacklist Bleed 2-ыг хожигдсан гэдэг л бол нэлээд чангарсалдагч. Бууж ирэх юм байна. За энэ хоёрыг ер нь аль нэг хожигдож ирсний үнийг хожиход бол найдар бол байна гэсэн үг дээ. Энэ favorite-д нь Blacklist and Bleed-д хоёр чанга байсан баг. Аль нь ч хожигдож бууж ирлээ гэхэд энэ ч хожиж чадах юм бол цаашаа боломж байна л гэж хэлсэн. Энэ хоёр аль нэг нь хожлоо гэхэд хэнийг нь ч хожих боломжтой л гэсэн үг дээ цаашаа. Pangolier appears to have inadvertently insulted this raptor. Ядахгүй тэгээ TI-ийн qualifier дуусаад орох бүх байгааг тодорхой боллоо доо. TI-ийн тикетийн талаар хүмүүс бас гомдлсон л л. Арай л үнэтэй юм шүү наач. Тэг өмнө ч одоо TI очиж үзэхэд ингээ улс улсаас хүмүүс ирсэн. Тэр нь л гоё байдагс. Одоо ийм үнэтэй тикеттэй байхад хөгжингүй орнуудаас
хөгжиж буй орнуудаас хүмүүс ирэх болон хүндрэлтэй юм байна штэ. Бараг тэр фими гээд төлбөртөө нийлээд баг 1000 давтсан. 1600 мургаан зөвцсөн. Байлуу. Тикетийнх нь. Gyrocopter. All right, ladies and gentlemen, welcome back. We are going into our game 2 here between SMG and Execration for this best of 3 upper bracket round of 3. And of course, winner of this does go to the upper За bracket. цаварлаа маань 2 дахь тоглолт. Jonathan, for anyone that wasn't watching, because I did see a few people in the Twitch chat asking why things were going the way they were going. Palos did have some internet issues and did disconnect many times during game 1, meaning they had to play a 4v5 for most of the game, which is why you saw Execration crumbling and not looking very good. So in case you just tuned in, there were some internet issues. Game 2 though, we know for a fact Execration are not happy. They did not look very happy in the game. I imagine they're looking for some revenge right here in game 2. Even if it's not SMG's problem, there was a bit of all chat. No one specifically said fix your problems. Execration now have said they believe the problems have been fixed. So let's see what happens for game 2. Yeah, I'm looking forward to this one. I believe it was, I've asked the manager of Execration for clarification. It was a PC issue. Palace's PC just suddenly went haywire. Just wasn't running properly. So hopefully that's been sorted out. And we'll see what happens in this game number 2. I think overall, even if the issues didn't present themselves, Execration's draft was a lot harder to pull off. The mid matchup for Bob was always going to be bad no matter what. We saw that early on as well before off-Uzi rotations. That was an awful lane for the Shaker to be in. They did have wombo combo that could come true, but even the bot lane for Tino wasn't the smoothest. Like, everything was just rough. And you combine that with the PC issues coming in, there was just no counterplay. I think they really were banking on this mid-game spike with a couple of early items, playing off the back of these big wombo combos they did have. The Bedlam plus Faces Void up front, playing with Chrono that way, never came online. So we'll see if the adjustments come in, how they adjust in draft as well, as we are still waiting for our game to launch. I believe SMG's having someone use the toilet right now, so we're just waiting a little bit more to come back in. Yeah, it's time for they wait for this, they wait for that. We're waiting for everyone to do everything in their life right now, Mike. This is Southeast Asia. Why is it? Can I decide? Why is it over the duration of SMG being an organization and being in Dota? I don't understand how these boys always end up in the position where they're the bad guys. Like, every time, I feel like every situation SMG ends up playing the bad, like the villain. They're always the villain, and I don't know why it happens to them. Well, but I will counterpoint. The SMG lore goes back. There was a time when SMG didn't have mid one. I think that iteration of SMG weren't known as bad guys. You know, there was SMG Mushi for a little while, if you remember that. True. So that's true. That is a long way back, and I think this view of SMG is formed with their roster that stayed stable for almost 3 years now, 2 years at the very least. So it's been with this iteration, and it's basically pubs. I mean, it's basically the pubs. You know, let's face it. There's no two ways about this. As Southeast Asian pubs tend to be fine on the Immortal bracket. I think at that rank, it's pretty all right, but you know, mid one is a character. Өөр чи иймэрхүү тохиолдол болж исэн тохиолдол бас Mid one's a character. муу шитэй багт бүүмд бас тохиолж үлээ яалаа. Нэг qualifier дээр багаараа бүр орж чадахгүй. Болоод хажигжсэн тохиолдол болсон юм шиг санагдаад. Not your pubs. You know, what does your pubs matter, Mike? We're talking about pro Dota here. Okay, not all right. Dota, okay? All right. I was proud of myself. I was proud of myself for a little bit there, Jonathan. Таллуусын common болохгүй байсан бол за хоёр дахь тоглолт эхэлжээ. Even then, as a pro, there is a trend. SMG first pick-тэй нүү да. Never escape that
trench. We'll see if the trench in this draft will come out as well for Execration. I would not want to see the Shaker first phase pick. Forced into mid. I think you really have to take care of these matchups. Was always going to pop off in that game, no matter what. Here from SMG, Execration take care of the Invoker and the Brewmaster. So taking care of some of the more annoying heroes this patch. Brewmaster Invoker. This time. Rather nice to see that he's not walking away. Doesn't look very happy keeping though. Up in the spirit. No. Well, maybe he'd rather walk away, you know, just like good old Raging Potato used to. But Invoker Brewmaster. That's a lovely way of unwinding after a match, you know, play some pool. It's always fun. I can only imagine what the games are like between these boys, trying to play pool against each other. My God, could be a real mess, I tell you. I'm sure there's been some pool cues that have been smacked over some heads over the years here. I'm sure they keep all of the pool sticks and all of the pool balls away during a match for safety reasons. Like there's a safety concern there. Those are safety hazards. I fully agree with those rules in the game house. More bans to come here between these two teams. They are taking their sweet time. I wonder if Execration want to try and run it back. Scream-угаас хоорондоо дандаа тоглож байгаа л доо. Азийн товчрууд. Өөрөөс хинтэйгш тоглох. They did ensure that he was not going to have any chance of making a comeback for his team, but like, does he want to run it back? Does he want the Shaker again? Does he want to prove? Дэлгэн байхад бол Spark бол янз янзын scream болчдөг лээс. Манайх ч нөгөө Монголоос давуу талтай Европагуудтай бас андаж scream хийж болдог. Европ хятад Аз гэл хаасаг болдог гэсэн шүү дээ. Тий хаяа тэр нэг багууд магадтай тоглоно. Дэлгэн эсрэг юу тоглох аюу сонирхолтой л байдгүйсэн шүү. Тэгээ бүрүүд айк ингээ тэр үедээ бусад багуудын тоож авдаг баатруудыг аваад тэр аюу сайн тоглодог гэсэн. Яа, эхний сонголт дээр Enchantress оруулж ирсэн. Өвшөөс хэвээрэн Bob. Шилтэрлэг байна. Get some longer curtains, boys. What's that? What are you doing, Jovi? Fix those curtains, Jovi. Exactly. Огонч одоо энэ юу эхлээ шууд нэг баатар авч байгаа. Эхний авсан баатрыг шууд эхний баатраар контрлол. Тоглол зүгээр санагсан Shaker дахиад авсан. Энэ одоо нэг баатар бас бандаж болно. Колокийн бандаж болохоор юм байна. Копийн ч гэсэн бандаж болно. Лэндээ зүтгэхгүй явчааг бол копийн бандаж. Нийлүү юм уу? How many tips do you think we'll get out for no one here? Oh, a lot. If he dies once, no one. Сэмжгийн зүгс 2 баг орж ирнэ. Shaker-атай хамт. It's going to be a very fun time for it. No, definitely not. They still show respect for Tino's offlane, taking care of the business. Ancient болон Visage гаргаж байна. Киногийн авах дуртай отор Visage. Andrew item build хийж тоглодог. I mean, if you're right, you know, Bob probably wants to. Нэг бол аавраа аваад орчин, нэг бол зүгээр саалраад аваад. I like the confidence. I don't think it's a winning matchup. It's just not. You're not wrong. Winning matchup at all. You're not wrong. But I would say leave it. Like, I think Bob was like, no, leave it. Яа, нөгөө колок копийн бол алинч бандсангүй. I think the sentence would be. Яа бандчлаа. Яаг одоо юу гэж? Enchantress-тэй ааюугаас айлаа гэж байна. So a shake up there. No Bat Rider coming out. And that should provide some leeway for Bob mid. Some living armor to help him regen at the very Аюу давхар Enchant орж ирэхээр хоёр support баг юм ихгүй. Гоё л байсан юм шиг санагдах юм. Өөртөө амсаж трендийг дөрвөлж авсан. Discretion нэлээд фид за нөгөө хоёроо дахиад авцсан. Shaker байгаа гэдэг шалтгааны болмаас тэрнийхийг хартсан. Position 5-ыг хартсан. За энэ дээр дахиад талаасаас void норж иж болох юм эсвэл мартбас гой сонголт. За тэрнийхийгээд бас ranged carry гэвэл Gyroч байж л байна.
Gyroгийн illusion бас тийм ч хүчтэй биш. Ер нь бол боломжтой харагдаж. Өөсө patch хүчтэй байгаа баатар. Нэгтэн жагсаж байгаа л шүү дээ. Gyro зарим багууд багаас хамаарат тэг хожуу орж ирээд багш. SMG execution дээр бол нэлээд сүүл рүү бандаж харагдсан. Бусад багууд бол шууд нэгээрээ дараад байгаа шүү дээ. I'll have a think about this one. Maybe just pick another support here, don't reveal a bit too much, like give something to Shanks perhaps. За юу нот юм бэ? За эсвэн бас гоё сонголт өгдөө эсвэн. Patch-д мөн ялгаагүй хүчтэй байгаа юм чинь gyroтэй. Panel хурдын хувьд бол баг илүү хурдан байж таарад байгаа. Warcraft дараа campness campны орн шилжих хугацааг хурдан туулчихна. Авдаг айтнууд нь Facebook, Facebook, Move Speed нэмсэн, Eco Sabre, Dark Speed аль нэмээд хурдан. There's Dark Series эсрэг бол бас гоё сонголт байж таард шүү эсвэ. Баг өөрийнх нь illusion бас тэмч хүчтэй биш. Өөрөө God-ороо зөгчдөг болохоор. Сол illusionтэй, lane-тэй. Гончоос Bolt-наас dispel-дэг болчихдог лүү. Хуучин бол тийм л байсан юм да. Тэр нь бас нэг шалтгаан байж таарна. Dark Series дээр стандарт ороход Iron Shield, Surge-д нолтраад. Dispel нэхэр ч одоо тэг Crimson Pipe дээр дарцсан байхад хүртэл dispel-ж таарна штэ. Онтраач нас. За 4-4 миллээ батар. Secretion эхний төр дээр дарсан. Doom-ыг нь харсан SMG. Carry-га сонгож болж байна. За Shaker-ыг бас мэдлээ нэг мэдж очроос. Дахиад Queen of Pain байж болох л. Тэсвэн дээр анхаарах хандуулахаар батарчин. Stark. Тэгэхээр Doom-ийнхаа сэрж байгаа зовх гээд байна те. Troll байж болж байна. Санж шаттай. Өөр мэлээ бадруудыг аргуулж чаар батар. Юу гэж болох юм? Red King гэж болох юм. Яа, Templar. Мэдч байж болох, carry байж болох баатар сонголт орж ирсэн. SVN эсрэг бол гоё сонголт байдаг шүү. Templar. SVN ч угаасаа God дараа цохил дүр нь хүчтэй очдог. God дарсан хэдэж refraction хэрвээ цохиж таарах юм бол хэдий хүчтэй зохицохоос яг л нэг цохилтоор тооцогдох учраас refraction instance-ийг яг нэгээр л хасч таар. Тэрээд вандж байна. Shaker support болоод Bat-Trader мэдлээ нэрж магадгүй гэж үзчихэж болох юм. Bat-Trader support-аас ч гэсэн Templar тэр нь халгаатай л да. Кэнда чирээд оруулаад ирнэ гэдэг. Яг хэдийгээр бас SVN эсрэг гоё гэж ярьж очсон зөрөөд SVN тэрний тэтэ бас Templar-ийн эсрэг гоё штэ. SVN ч өөрөө Warcraft armor нэмж тоглодог баатар physical damage бол даачна. Нэмээд тэрнтэй armor ороод ирчихвэл бүр өндөр damage-тэй. Гоё юм байна. Аль тал нэг Templar pick бол нэг гоё сонголт. Биш юм шиг л санагч. Өөр одоо Урсаа бол илүү гоё сонголт байх байсан юм шиг санагдж байна SMG-гээ. Doom эсрэгчсэн Урсаа гоё байдаг шүү дээ. Энерж дараад Doom бол Doom Doom уртай арилна. SVN-ийг бол угаасаа мөнхөд дийлнэ Урсаа. Копон ахиж аваад Carry Templar-тай. It's not a mid TA, then it has to be mid 1 TA surely. Yeah. Okay. It's got to be mid 1 TA, and the matchup for that into Doom is okay, not too bad. Second сонголт. Melt for the refraction with Scorched Earth,
and a couple of good creeps for the Doom can kind of turn that lane around a little bit more. Магадгүй The пак Enchantress does make пак that fairly annoying. вандсан тэрийг So мэдсэн she should be байна. fairly safe on SMG. Өөртөө кофе авах чийсэн And we учраас have a lot of пакийг fighting зайлуулсан potential байна. again. Execration. Яа, шейкер Man мэдлээ save дээ. solves. All There right. you go. Явчаад They're гэж running байгаа it юм. back. I said it, John. They're running it back. Өө энэ паллоос чи яачаад байгаа юм бэ? Yeah, they're running it back. It's gonna be Нүд давхар болохгүй юм ааш. I like No that. one looks so happy. Well, no one You know. thinks it's a. He knows it's advantageous. We understand, but I think Bob wants to prove a point. Because Bob had the choice. He could have switched to another mid right there. He did not do it. I think Bob made the choice. He wants the matchup again. It's the classic. You disconnect from a pub game, you know, and you're like, hey, cue me 1v1. Ягур юм бэ нөө. Carry Templar эсрэг дарсан шанс 4 дээр Doom Enchag эсрэг самтан оруулаад ороод ирвэл бас тэр нийцчих боломжтой. Доотлын лейнд Свен бол ямар шалтгаалгүй явах үстэй дэ балаас нүд нь балраад юм харахгүй ч боломжтой юм бол. Доотлын лейн бол мэдээж төрүүчийн явсан хоёр Bob одоо бас хэрхэн лейнтгээ арай засчих бах. Ер нь Kodoki rotation-ыг хэлээд байхад Kodoki доороо бас эвгүүртчүүл гол руу их rotate нь багасч л да. Юу голоод доотлоод дийлэхгүй байж өөрийнхөө лейнийг дийлэхгүй байж юу илүү лейн болох байлгүй дээ. Like from safe lane, it should be like the Dragonlance Desolator build rather than the Dragonlance Blink build. So he should be playing off that burst and trying to farm up. But for Execration, their lanes have to come out stronger. Like we should not see a repeat of game one. Paolo should have a better time, connected or not. Should be a little bit smoother for the Sven. We'll find out. You know, this is Wait-der нэмхнээр broken combo байсан speak нь VPN combo-оор тийэрхээс аяр бүсийн тоглолтод шал өөрөө. Та нэг бүстэй айхтарвчтай байгаа Баатарч нөгөө бүстэй шалаашсан явж явах жишээтэй. Bob Varda зооч чадсангүй дээ. Таксекийн дөрөв смоkin задраг байгаа. 3 руу ороод Collector first round авах боломжтой. Фобор дэрэгдэн ирээд Watcher cast-а зогсож байна. The revenge has started. First blood to go the way of Shex. That's what you want to see. Get that aggression going. Find some punishment. Энэ map бол надад second draft өнөхөөсөр хамаагүй дээр санагч. Templar-ыг олон 2-10 нэмдэг Баатар вэ гэдэг чинь Templar-ыг хангалттай гой сонголт байгаа. SMG Templar-аас илүү олон Баатар сонголт олон байсан. Байсаар байтал ийм сонголт байсан. За дахиад дээр хүрдсэн Midwan mail дараад бэлж байгаа дүүм дээр давхар мailing цохилт орно. Гэсэн ч үндэ хангалттай байна да. Enchantress нь яваад өгчгээ. Bit of regen being forced here by Midwan early on. No problems here for Execration, I'm sure. And Гурван баунт яваад гэсэн Execration тоглолтын эхлэлийг бол тундаж өгүүлж байна. 3 баунт яваад нэмээд first blood авсан гэсэн зүйлтэй. Laning stage бас Templar эсрэг бол Beno. Beno-ны лөө гоё байх хэвээр да. They shouldn't be giving that opportunity out to Midwan. And he will just go for the creeps instead. I mean, once the DOTs are up, like this is very scary. Like you get the rundown with the Poison Sting and the Gale. They managed to snipe Chow's Courier as well. Although that is after the delivery. Level 2, level 3 starts to become really maybe by 3-4. But if you have camp control for Shanks, again, a value point and Devour with a good creep makes all the difference in this lane. They have to be very disciplined here on SMG to kind of block out these camps. Эдэж хэлцэн баа. Mid lane, you saw the hold that floor because bottom lane are filled. Нэг HP алдаагүй. Palos wants to go for a fight. Тундажгүй. They don't have a storm hammer and they have a full creep wave. За тийш зэрэг дагуулаад явчихсан юм байна. Palos агрыгаа аваад аван зэрэгээ дагуулаад авчих гэдэг. Аббенгийн дэжээ зурлаад зэрэгийн аграа аваад засаад тах юм да.
Going back to the mid lane for a second, it wasn't even a fair, but now no one is Сонин юм бэ. take over on the quap. Одоо шууд тэр дарсны талсан зэрэглүүл очмоор ах юм тэрийг. Хэд хэдэн зэрэг дэнайлуулаад XP авсангүй. Pretty good time as expected on the quap, but Bob is not struggling too much. Doing pretty well for now. This is a lot better for Bob. Storm болж чад. Нэг рейнжтэйс гүрсэн. Тэжвэлж юу балаас. Last hit. Level 2 aftershock. It is a lot of output. No value point in the blink to gap close or to jump away. And Bob is his running back is paying off, and it's higher denies coming out for Bob. Bob бол түрүүчийн тоглолтоос өөр хамаагүй л ихтэй. Түрүүч бүр нуглуулсан байсан шүү дээ. Би бас гайхаадсэн коп. Яг хөө илүү гарахын үед бол гарна. Гэтэ 3 level хүрэхээс өмнө хамаагүй л гарцсан харагдчихсан. 13 ласт дээр 6-8 хэвчээсэн шүү дээ. Одоо бол Bob тэр кофетиг илүү ч гэсэн early level дээр бол шейкрийг бол ийм л юм болох ёстой. Бобын өөрийн гүйцэтгэлийн алдаа байж л дээ. 11 ласт дээр 6-8-тай. За дэнэ югаас нэмэгт юм лээ. Пистон Европ бүстээр бол DP-ийн эсрэг яваад шейкер илүүрхэж яваад харагдсан. То 3 өрсний дараа л шейкер жаахан дамтлуулаа ласт дээр хэдүүлэх. Буцаж байруулах талдаа орох ёстой. 2 HP-ний зөрөө гарч иж л гэнэ л дээ. Mid one is still getting a decent amount of farm, all things considered, and that should help. I don't know if they have room to really stack up here with Zhao, but once you do manage to start to get some stacks up, that TA can start to accelerate quite fast. The mid lane is starting to equalize a little bit better now for no one. He is getting the harassment, but Bob again holding steady in the lane. Level 4 up, level 2 enchant. Doesn't have to go for the value point and fissures, so he can always trade a lot better. Абэг төрүүлээд авсан. Giant shield-гүй clock юм байна өө. Тэрийг яаж чадахгүй. За Масароос нэмэгдэж ирээд Giant shield-ийг ямар ч ирсэн Garnach хэдээд 2 атом нийлж чад тэрийг унахж үзэх юм. Энэ хоорондоо Sven сайхан фармлж чадаа. SNG техникээр амжилттай. Level 2 iron show a bit too much damage. And now you've got the level 3 clockwork, so now the battery assault's going to get very annoying. And it can. Once they commit for the rundown here on the side of SMG. Bank ч бас ер нь үхэл ихтэй л тоглогдтоо. Тэгээ тэрийд бол яг иймэрхүү гон дэр нэг зөх байхаа. Ядаж өөрийгөө хийлт чинь District Battery-чаас илүү их HP-тэй. Ядаж л нэг бие суултай Battery-даа бол удаа авах юм да. Bang is there to ensure that Bob does not get ganked, though Arfu is still going. Is under vision though, will take the watcher for himself. Bob should be very well used to the fact that Arfu is probably going to be mid. You know, considering what happened last game, I'm sure he's very well aware that the mid-earth shaker is something that SMG want to control. Yeah, Clock-ийн rotation. Абэн юмсан дагаж ирснээр мэдээл өгсөн. Шууд dive хийж байгаа юм байна. Bob өгөрсөнд зэрэгтэйг ортох хэрэгтэй. Яд зэрэгтэйг ортъё. За тэрний хийл орж ирнэ. Verifier дараа shaker унахаасаа өмнө унахгүй мó? Өөрийн начих юм шүү. Яа. Сая нөө дэвсэд shaker нэг зөхөд авчихсан бол нөө унлаа шүү дээ. Хангалттай 100 damage-аар зохино. Зэксэки 2 support энчаг хөөгд явсан идэж нөхөлтийн damage-ыг арай л барсангүй. 6 минут өрөвн. За дээр гарчжээ. Shield rune. Shield rune-тэй копч чадаад нэг хэсэг босс рэ штэ. За 6 минут төгөөд ирсэн спортуудын rotation тэгээд Exact тал юу ашигтай болно. Хамгаалтгүй үлдсэн темплаар Веногийн эсрэг зогсуулаад лэндэ фармлах татвар асуудалтай. Доорчсон
ганц Dark Series-ийг бол яаж чадахгүй. Гол руу is rotation SMG талд бол хөрөлтөд салах шиг санагдаж байна. За тэрийг үл тоосон SMG-ийн ямар тааш тэр шейкрийг давраахгүй голын таврыг бол авнаа л юм шүү. Нэг борхоцоо ургуулад ирсэн Chantress хажуудаа Колокыг зогсоож гад. Колок нь хойно ороод шейкрийг когцсон ямар амар ширлээд байна. Эко зөрүүлээд гүйцээсэн Sonic Wave хийснээр нөө шейкер бол гүйцээчлээ. Still a good trade for SMG. So they didn't really have to give up the clockwork it seems. Яг энэ кастер бол сая гоё солилцоо байлаа л гэж байна. Гэхдээ надад бол SMG талдаа ашиггүй л трейдэд хийгээд байгаа шиг санагдаж байна. Тэр шейкерийг унгаас эдэж хоёр сайд лейнийг тооцох хэрэгтэй. Хоёр сайд лейд execution-ыг үлдсэн хоёр core чөвчлөөтэй байна шүү дээ. Голдоо шейкерийг унаасан гэдгээрээ яг бодвол шилтэй юм шиг санагдаж байгаа шигсэн. SMG бол ингэснээрээ охироод байгаа юм шиг санагдаж байна да. Тэ тэргүй копн явах ямар ч боломж байгаад гол руу rotation ирснээс илүү хоёр сайд лейн авч илээвэл шилтэй юм шиг санагдтаа. Shanks-ийн career ямар заяаг юм бэ? Shanks өөрийнх нь л байж байгаа тариа л да. Again, you're banking on Palos to have this strong start as his fan to have this flash form ready to go. Дахиад өдөрдөж байгаа л. Madness Echo Saber build up shouldn't be too far off now. Certainly shouldn't be. And of course, for mid one on the other spectrum, John, mid one has not been having the greatest time. Not the worst farm in the world to speak of, but he does have to go jungle now. Just the lane's gotten ridiculous against Tino. Obviously, with the Noxious plague up, he just cannot stick around. Хоёр carry-ийн farming speed-ийг бол нэг ялгаагүй дээ. Темпларууд ер нь 14 дээр 14 дэх минутанд дарган дестатор гаргаж ирдэг. Свенж тэр үед Echo Saber Madness гэдэг. Хариг сайн бол дагартайш гараад ирнэ дээ. Well, the mid-tier 1 tower is now gone, so very, very good news for SMG. Again, it takes commitment, but they commit. They don't allow the side of Execration to play this restore game with the Treant. And that allows them to shift their focus. They're starting to look up top. They're clumping up here. Could make a move onto Tino. Fu's hanging around the area, and they've snuck around with Xiao. Doesn't spot any stacks, so nothing to steal. It's still in a good position. Yeah, there. Тэнийг нь хойно ваар зооцсон. SMG одоо дээдлээ шахаж тоглох гэдэг шиг голын таврыг тэгтлээ хүч хайж авсных ингэж л ашиглаж тоглох гээд байгаа юм шиг байна. За гурвалжинг нь эсэлж байгаа. Голыг авснаар хоёр тал руу rotate хийхэд амар болчдөг. Голын вишинг атгаал Авраг болцсон үед бол айлч хоёр лейн рүү тийхэд амар болчдөг. Yeah, Shanks дээр орлоо. За когл хорлог бүтээгөө. Би маш бага байна. Колок 4 левелтэй. Hookshot одоо хизээч орж ирэх юм. Тэгэхэд зөрүүд Abang-ийн 7 левелтэй дэрэнтэй явж байна. SMG-ийн хоёр ч хоёулаа юу аваагүй юм шиг байна те. Wisdom тэрийг анзаараагүй юм шүү дээ. I think no one having the mid-tier 1 tower go down so quickly, he can really start to abuse just rotating across the map and trying to find kills for his team. Өдөрт фишэргүй боб. Мэдээлэл бол очсон бол тэ Масароос шейкрийг лөхөөд эрэхтэн зэрцээл гурландаа ороод аюулгүй фармлаад гэсэн. Still running away with this game in terms of farm. Again, Echo Saber not too far off. Could offer the disassembly from the Mask of Madness for that one as well. And they've got some room to finally apply pressure up top. Even take Palace through the gate. Yeah, Palace rotation. Gate-ээр бууж ирээд адилхан дээдлийнхэн таврыг хүч хайж байгаа дунгаах нэ.
It's only a 2v3 though, and I highly doubt mid one wants to fight. Dootled Bob орлого өссөн өөрөө унахаар болчлоо доо. Коглуулаад. Өөрийнхөө даймажийг арай өндөрөөр уншчихгүй яа маань. Дарх сэрэг солоод гож үзээд. Унсан дээр мөд шанс магийнхнанд шанс. Унаад өглөө. Тэгээ 6 левелтэй. Орсон коллоктор. Палосыг коптойгоо нийлж гад. Зэ харагдсан. Орж ирэх нь хүлээчлээ. Өө сайхан мөр ороод ирлээ те. Царан когсон. Цаашаа хөг шот байгаа. Дүүмэл бууж байгаа. Sonic Wave damage ямар амар дамажтай юм бэ? Sonic Wave damage ингээд нэг сонио ордог болцсон. Түлхэх тусмаа. Overtime damage. May decide not to go after Shanks in fact. He won't dive him. Just says screw it, it's not worth my time. A little bit risky up against Doom, but a scorched earth up. Decide to play the cards. Сайн kill орж ирсэн. SMG 2000 net болтоо. Илүү болоод ирж байгаа юм байна. 3000 болчихлоо. Чоо дүүтсэн. Яа, тэрийн тин коглаад түлхчлээ. Нэмээ дарксэрэн сорж гиснээр коп амдэрцэн. Хэдийгээр дүүмтсэн байхад хийл орж ирэхгүй ч гэсэн. Амин бол хангалттай байсан л та. Яа. Амжилттай нэг kill. Массороос хүнээ аваад өөрөө аймаа өгч байна. I appreciate that. Trying to look for the angle in. The vac and the wall being dropped at the last second before Masaros did provide a small opportunity, but pretty tough to find that fall through without any TP. Нөгөө нэтворсын зэрэг буцаад нэг гараа. За. Митван ер нь фарм бол удаан байна. Веног эсрэг тоглож байгаа. Даргоноос авдгүйгээр Десогийнхаа араас билинг дагар. Аваа дайвлаас зайсгээд тоглох юм байна. And that's when the shaker can really start to flex its muscles here. So again, after game 1, this does look like with an actual player on hand, do have an actual game to play. Yeah. Last outer tower left, well, last tier 1 tower left to defend here, and SMG really wants to put the pressure on it. So they're starting to clump their heroes up. 4 heroes in this general area. You need to be very wary as well, right? Because mid one's got a Deso up now. Like, he is starting to get that farm going as a TA. Just farming that triangle, and this is where things can get a little bit scary if you are Execration, because there's going to be a bit of a pace that SMG can set that you may not be able to contend with in say the next 5 minutes. There's your blink up that you mentioned, so Bob now has that counter initiation. And he might just have to use it down to the bottom lane soon, because there is a push slowly starting to Soon there no Obviously they may not care to defend damage with considering you now have the blink up, you might think about standard ороход эко shaker standard ямар зя палос онол моо шүү. Унж байгаа байна да. Sonic Wave's going to push him out of the cogs. Palos being dragged back is going to die. Another great kill for SMG. Эко. Дэмэж харах хүрээгүй. Гэхдээ Веногийн TP орж ирснээр гүйцэтсэн. Занчикс SMG байлт сонголтыг хийж байгаа юм байна. Scratch юм уу? Бэлэн байж байгаа. Эвэсэл өгж байгаа. Darkseer-ийн баг унаач байгаа юм байна штэ. Fisher байгаа. Fisher-ээр гүйцэтсэн. Цаана энэ чаг баг зэрэг слөвтсөн байгаа. Bank 5 секундын дараа дахиад нэг слоудж болно. Shaker-ийн дагар орж ирээд. Маа ганцхан секунд. Оо ямар чанга юм бэ? Чат тэмний цохол орж байгаад ирсэн. Чат гээд нэг юм болоог юм шиг л. Талантай байхад нэг жагаар ганц цохож болоог шаарч байсан. Waiting for the secondary enchant to be ready, so he gets double hits off. A hell lot of damage coming out here from the shaker. Эй. Аафу. Вардан дээр харж байсан гэсэн.
Тэнд байгаа кампыг тооцсонгүй дээ. You never trust that the camp is not there. Never trust. Блейд мэлтэй аав. It's always there in my eyes. Аппенгийн хувьд шаард авцсан 15 минут болоогүй шаард авцсан. He's a tough target. Ийм тэрэнд ч бас төвхтэй дээ шүү. Хажуугаар яваад байна. Тэнийг зохиороо бас рүүлчихнэ. They understand this is a very tempo draft from them because when you drag this late game, your TA scaling up against Sven it's not the smoothest. Sven will outscale you. Sven will. Yeah, hookshot ахгүй. Clock. He's kited around is going to be a massive issue as this game scales into say 30-35 minutes in. So SMG still looking to apply that pressure, playing that bot jungle, having the forward vision in that bot jungle area as well. But the side of Execration are just splitting up, trying to get farm. Shanks has a blink. So you can get that blink doom off now. You're not fully reliant on just the slam to come through from Bob. Bob working towards Дэнэ баатар зохих юм байна. Өө тэрэнд мөрөд. He's going to have that good old Poison Nova coming out. And that's when these team fights start to get really awkward, right? With all of the AoE damage coming out, with all of the team fight control that Execration can exert, SMG might be looking at a couple of tough fights if they allow these ags to just come out for free here. Certainly could be. I mean, the Ags is not too far off. They've got a BKB now in Palos, so he's just about ready to fight. Obviously, wants the Ogre axe to get his Echo Saber back as no one. Доор дийдий гарсан. Энэ дийдийг ашиглаад Рашаа явж болох юм. Жаунвел Вэслэгцэн, слөгцсөн байгаа. Ковцаанаас нь боотлонда дийдийгээд авсан. За Тренти Рут Fish Rogerson, Surge-гээд Enchantress гайгүй юм байна. За Abeng харин зөрөөд онохонтэй. Оол тавьсан. Нөө нь орж ирж Sonic Wave-с нэр унгаас нь ч гэсэн зөрөөд өөрийн дүүцсэн байгаа. Нөө нь гарахааргүй болсон. Тэгээд давхар Clock мөнгө адил тэнд баларчж байгаа юм байна. За балаас орж ирснээр Enchantress дээр ганцхан боол игээд дахин нэг гээл цаана Массаг бас Shanks-ийн Tauri Hoop Stomp нь барилдсан Surge нэрж байгаа. Stars за цаанаас нь Bob Fisher-цнэр үлдснэг батрын гүцээгээд Execration 4-1-ийн дайнчлаа дээ. За балоос бол баг дайны туршид байгаа ч үдээ. Сүүл биш нэг 2 боол хийж өгöd. BKB Echo Saber гүцээсэн байна балоос. За ер нь сүүнүүд тэгээд Silver Age авч харагдаад байгаа. Attack speed хэрэгтэй гэж үзээ. Midwan дээр detection байхгүй байна өө. За дахиад ирж байгаа дахиад detection байгаа юм болоо. Шатаад байгаа учраас даг нь ажиллахгүй байсан Midwan. Stan го дарч байгаа свэн. Нэг зөхөө гүцээсэн. За дахиад Dark Side-ийн Hoop Stomp янзын цохоод гүцээсэн. Нэг батартай 5 зохиол дийчгэлсэн. Here we go. It started. You know what? I think Execration. I think they might have fixed their problems, Jonathan. I think problems have been. Яг 3,000 тонтой илүү. That it does look like. Өдрийн цаг. Problems have been fixed. 14 to 8 3K lead coming out. They need a couple of BKBs on SMG. Like this Lincoln's being built up by no one. It's also going to be huge in blocking off the Doom, but you could probably just itemize to kind of cancel off that Lincoln's faster anyway. Here on good old Shanks, if you get something like say Halberd or a Force Staff just to break Lincoln's would be pretty big. We'll see. They're still hanging around, playing aggressively. They have good forward vision now on Execration, and this is them taking the fights without the Ags. Tino has his Ags flying out now. Bob's still 900 gold away, but even just this Poison Nova coming out at this point, like it's gonna be pretty damn scary to play up against even more smoke, even more magical reduction. Дахиад нийлсэн. Here we go. Execration Doom бэлэн болсон байна. Echo and God Strength байна. Байх юм бол бүгд байна. Smoke тадарсан. Palos шууд эхний характер God-а дараад эхлүүлсэн. Нэг зохиолт хийгээд Enchantress гүцээсэн байгаа. SMG ер нь байлдах тал дээр одоо л айц сүйтс олчжээ. Execration бол айгаад байх юм. Болгоомжлоод байх юм ерөөсөө алгалдаа. Эцнээ нийл зогсон гэсэн бүх баатрын illusion гарч ирсэн ч гэсэн. Үндэ. Папа.
За зэрэг таарын шил өгсөн байсан уу яа. Бобын даагэр хаагдсанаар доороо эко очиж байна. Эконы шаардлага угаасаа байгаагүй юм шүү дээ. Secretion. Баадруудын хайлтуг ашиглаад. Яваад орсон. Godstring байхгүй байх гэхдээ ийм үед бол SMG бол хэрэгэлцэхгүй байлдан да. Малос KB-гээ дарсан Sonic Wave-д ороод унаад өглөө. Арай бадарсан юм аа. Малос. God дуусчаад байхаа хүмүүс нь амилж байхад тэг саагвар. Don't breathe, Harvey. You're a tree now. За энэ цонхон дээр Russia авч мэдэх юм. SMG. Сайхан цонх гараад ирлээ гэд. That was not on purpose. They smoke up an execration. What a treat, Mike. We have an actual SMG. Secretion зүгээс бас тэрийг мэдээж тооцож байгаа. Тэдийг ресвэнгүүч гэсэн. Бусад баатрууд нь байлгаа шийдсэн. Бобби дагримаг үзэлсэн. За копиг харж байгаа энэ чи хэрхэн эхлүү гэдэг байна да. Дүүмдэд өгүүлдэг хэл. Дүүцэн. За цаанаас нэмэгдэж ирсэн баатруудын Абенгийн Overgrowth орж ирээд бүгдийг бариад авсан. Russian-ыг үзэж чадаагүй SMG. За Bob энэ чи нэг орж ирээд гарсангүй. Палос ууд ирсэн. Чаг хийж үзээгээд за коллогч гарна ч гэж байхгүй те. Гайгүй мó? Wall-ны нэг slow. Цаас нь темплар зогсож байгаа. BKB арай байхгүй юм байд. Гэтэ Trinity armor Палос дахиад утсан. За дөрөв ихтэй темплараас эвгүрж байгаа штэ хортцсон байгаа. Вэсэлдүүлсэн. Оо мэдээж ихтэй унахаас өмнө бүр аваа эдийг зулгаачлаа. Аль багаас 4 баатар унссан. Масаа эн чи өөрөө детекшнтэй явж байсан бол тэр эдийг ч унгаах боломжтой байлаа да. Тоглож байхад бол миний хаалаа дээр. Тоглож байхад supportууд дээр даалт авах зайгүй болчвол кородтойгоо сануулж хэлдэ. За энэ кород өөрсдөө даалт бариад яваарэ. Ялангуяа Mirana гэсэр тоглож байгаа үед. And then yeah, Paolo's just TPing and just takes too damn long in that outpost. If Bob lived a little bit longer, got that slam in that fight, that would have been straight up Roche coming out for Exa. SMG still hang on. So they've got an opportunity, but Execration are not looking off. Ч одоо Bob-ын л буруу л да. Ингэж тэнцүү байлж байгаа бол Bob-ын л буруу. Түрүүчийн Eco Meco өдр шал дэмий хэрэгэлснийх штэ. Энэ дээр Eco бол ямар ч үзээгүй 5-0 доод Russian аав штэ. Левний Dark Series зөвлөж чанлаа. Яа за дээр Мэдван дахиад онсон. Шүн болж байгаа. God String тэр утга шууд Russian руу зүгэлж болох юм байна. Хүүгшод ороод ирсэн. За Sonic Wave-гээд Palosig зулгаад чатчаад байна SMG. Fisher Copter Doom орж ирсэн. Abenged Overgrowth байгаа. Shaker орж ир зөхиод. Мэдван нөө нусаа. За дахиад enchantтэй Dark Series тун орох юм байна. Хөөлтөн дээр бол Shaker гаргаахгүй шүү дээ. Enchantress зөвхөн жонгаар гэж байхгүй. Болцоо Shaker-ийг. Яа 5-1-ийн Execration-ий талд орж ирснээр. Угаасаа Shaker Eco-та байхад бол хайр байхгүй. Well, for SMG, they're not feeling it. They're not enjoying this right now. It's 26-14. За энэ тоглолтоо дуусгачаад явчмаар ах. Making this Earthshaker work in a very big way. The slam that he saved from the what quap? Doesn't even matter. The lane wasn't that smooth for no one this time. 6K lead out. And Execration trying to get some push going while they can. They could try for the Roche right after it is up north, but the SMG still want to defend. They know these big spots are down. Tino stuck around. Hookshot will come out. Tino's been left behind, so Tino should just drop. He'll try to get something off, but it won't matter. Tino is gone, so SMG do punish successfully.
Like the thing is though, with the 4K advantage, you got Ямино яаж гарч байгаа бэ? Заяалт босчоод ирсэн. even the mid shaker is very scary. Going later on to this game. Рогоос аваагүй ээжэдэг. One hit potential with the dataless up. It gets extremely nerve-wracking. Exec-роо яваад орчлоо. Is SMG, they're going to try for Roshan again. Exec SMG. The lines have been drawn. Hurricane Pike-ыг үзсэн мэд байна. Sweeney самартаж нэг зай аваад I don't think they can make it. кайтлах боломжтой болсон байна. Дараагийн хэдэн BKB шивтэлсэн. Энэ Рошоно суулгад яаж юм? Oh no. Хамаагүй илүү байж иж байлгаад. Yikes. Scanned the wrong Roshan pit. That's unfortunate. And it is. They've got the secondary life for mid one. So it's going to be a lot tougher to try. Юу вэ? Доор сканер гэсэн гэснүүсээ. За, темплар шаард авцсан байна. Silence орж ирээд. Shaker дээр аваа дамж үзүүлсэн. Fisher ирлээд. Баа баялгүй. BKB-г үтсэн байна. Баа. Massa unable to get there for the vacuum in time. Top lane. In the meantime, Execration do group up, but it seems like they're going to go for a Tormentor. I thought maybe they'll try to force a gank attempt onto the dire jungle, but not quite. No, I appreciate this play. They get the shard out for Shanks, so you do have that higher scorched earth and a little bit of healing coming out for him as well. Эдгээр Рошон алдсан ч гэсэн. Second half network илүү. See, the utility is building up on our Бүр нэмэгдээд ороод ирлээ. I would have actually really wanted to see the shard come out for Palos. I think that Warcry 6 passive armor with Warcry. Speeder rage бэлэн болсон. Shaker BKB-дээ. Байлтахад бол бэлэн байна да. Just ruin his damage output. With your BKBs, there's really not much to be scared of. They'll smoke up here. SMG ч одоо угаасаа хамгийн шилдэг хамгаалт бол дайралт юм аа л гэдэг. Замаар явж явах шиг байна. Мэтийн нэг зөвхөд. Боб гайгүй. Трент нөгөө бүр армор хөчөл гоё байна ёо. Палос. Цаана 3 батрын хэдаа ичлаа. Хадуур юм бэ. За. Өөс хатж байгаа юм шиг л. Үзэж байсангүй. За угаасаа драфт илүү гэдэг юм бол тэгээд илүү л байд юм байна. Okay, 31 to 15, 15k lead for Execration. This is an SMG Execration series for sure, Mike. This is Үсрэх гэж байгаа магааг нь жаалж харсангүй. За бомб дээр нэг армор марморгээ ярьжсэн чинь Палос тэр цаана орцсон. Яг Fisher дээр стандартаад 3 батар зэрэгсэтэл саваачтэй. Oh man, you do not know how much we would talk in the green room when watching SMG match. Oh, they're winning. Then you kind of talk. You're just hanging out because you're not working that series, and you look back. Oh, I guess. Yeah, дахиад. Well, they gave Afu the wisdom rune at least. That's nice. Afu. Нэг wisdom аваад амиа өгч байна. Энэ ч баг ашигтай л ахаад SMG талдаа. 28-ийн wisdom аваагүй байжсэн. Унахаас өмнө ямар ч аваал юм л. Багийн дахин нэгэн тоглогч 1120 XP авч байгаа. Ангронд өгсөх тал дээр жаахан асуудалтай. Ангронд өгсөж байхад бол яг иймэрхүү шууд ороод гүцэх. Төвхтэй болоод ирнэ л дээ эсвэн. Хамгаалж байгаа баатрууд дээрс нь бэлэн байж байна. Орсон дарагтаа шууд Орстад кайтч боломжтой. This is starting to feel like a very, very, very challenging game if you are SMG. It all boils down to the fact that you don't have an answer for this Sven. It actually comes down to Afu having to isolate Sven. If they can isolate Palos with the cogs, that's pretty much it. За энэ тоглолтыг нь ойлгомжтой гэж үзээд дуусгая дөө залуусаад одоо месса дээр очиж месагийн офс дээр очиж тоглоно. Critics-тэй тоглоно. Яг сонирх хүмүүсээ бол мессагаар бол стрим явах хаа. UP Warrior баг Critics-тэй тоглох байгаа. Асул яг энэ TI qualifier шиг double elimination
4 баг үлдсэн байгаа. There we go. Palos, mid one's okay. Januel may not be so okay. Энэ угаасаа ойлгомжтой. Just dies instantaneously. Beng having a look for more. Яа төрчихсэн хамт байсан мөнх үзэгчдтэй баярлаа. Makes the call not to jump. In fact, no, Bob's here. Bob is here. Fisher is out. Fu though is able to force stuff. My goodness. It was a very nice setup from a Beng, but the follow-up just was not there. Yeah. A little bit disconnected out from execration. Position 5 тоглож байгаа. Дүүнэрээ support-тал орж байна да. 23k lead, 33 to 15. They take the freebie. They have a double down.